إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه الكريم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآية وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Paganirun na panalamatan tanong sa Allah subhanahu wa ta'ala kagiging kaya kapanlamat si iku Allah na miyapatot si kita no amang urip niyan. Sebab saging kutu amal alim kaparulitan no ama kapupun si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Nagu si iku datan na pankasulli si iku mabubali bandingan tanong saya. Balin tano pagusain tano si kuding taman akagatanorun ini biar kita no Allah subhanahu wa ta'ala asabut udi inaswa si iku agaman yan na pakadar paan tano supuso tano nagusto pamikiran tano amaanan yan napakapagiklasan tano sa mga ginawa tano aging guys ikhlas na skanod ilbi amatauron isa sa kanyan ay maananin na kasabupan akap katarima o galabag o manusia. Apibod ni din ka di kapagamal, kapanambay ang kapamuasa, kapaganad sa ilmo, na amay kamada so ikhlas, si iku manusia na ay maananin na bali aging kuto ading kadi kasusuwata si iku ay kapagalabag kang kasi iku simbang si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Ay kakatarima si iku amal na al-ikhlas wal mutaba'ah. Kapag ikhlas kasi iku Allah subhanahu wa ta'ala aguso al-mutaba'ah ittiba'u sunnah na ginan ipadalam tanong si iku ginawa tanong na makapya suniat tanong saging kaya galibag tanong biyaloy tanong program kaya niat tanong saging kaya program tanong practice tanong ginawa tanong si iku kapangot ba na aya niat tanong saya na kenapa tanong pagkilay si kung mga tao iamanan na mapyatan yung kapangot ba? Kenapa gitu? Ay niat tanong saging kaya kapraktika dito di ka practice mangut ba sa Jum'ah na an mapya o di na mapakilay tanong kiran sa mapakilay tanong si kung mga tao o anto na su Islam. Anto na ikapyaw Islam. Ino kailangan naging kuto kapag natatanong si ko kapag tanong sa mga wasiya kadaklan si ko mga estudyante mga murid tabiya mapya so ilmu iran ugid naging kuto matatago kiran na ilmu na mapya na sabab sa dairan mas aging kuto pumana kapakaliweran saging kuto asueran si ko mga to na marat akilekiran mga to na karatan sirang bun sa pangilalan Allah subhanahu wa ta'ala sabab pero na dia kang pakatas ng suka bitya ko na sumulda kun saging kuto amawbali amawdo فموضوعي معكم في هذا اليوم بر الوالدين ginanso kapipisi kumbralogs na katawan tanong aging kaya kapipisi kumbralogs sa pagusayin tanong sa mabuba sa arbo ka makakuha tanong sa guna naguisapan na aging kaya napatad may serkano kakapakay as kanimalaw ni sabut si ko emananin naging kay amawdo birrul walidain naging min babi tadhkir pakatadam si kita no na gin kay birrul walidain na madakal si ko mga tao malalapis silang siya maada silang saging kay kapipisi kung malaloks so birrul walidain na katawan tano aginan imala padanan si ko mga ang mga wajib paliugat si kita no amito na itano suka kapipisi kung malaloks Katira Allah subhanahu wa ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Yung kaya aya na aya katiro o mga ulama saging kaya aya
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. Gina siyakul ayah, ginan aki kalam piat aging kanan ayah. Ayah biti ras anu Allah, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Giung kuto paganerun at tauhid. Ayah pagani abiti ras anu Allah naging kan at tauhid. Kapag isa siku Allah subhanahu wa ta'ala. So tauhid naginan sabab akiad na si kumanusia na gusujin. Nasa din sa pakaisisaan niya sa Allah, na miyakang galibag sa pinakamala ibadah si Allah. Nasa din sa masupakin suka pakaisisaan si Allah, ay manan niya ni panakutun niya sa Allah, na miyakasugug sa kanya, miyakang galibag sa miyakalalado siya. Na initundugun ng Allah Ta'ala, wabil walidaini ihsana. Inuto ka initundugun ng Allah, aging kuto ka-PPSC kumbalaluks. Nakatiro mga mupassirin sa gingkan abitira akin itundugun no Allah kamadak mga abitira o Allah si sa Quran kapag si isa asir kanyan na itundug yan so kapipis ikum braloks. Nakatiro Allah sa aya wa id akhadna mithaqa bani Israil la ta'budu illa Allah wa bil walidaini ihsan. Ini tundugin naman so kapipis ikum braloks. Nakatiro mga ulama, wala'alla sirru fi dhalik is'arul mukhatabina bi ahammiyati hadal amr. Aya sikreto saan natigo mga mufassirin, mga ulama, na aya tigiran sikreto saging ka na kinitundog ng Allah saging kuto kapakaisisa kapakata isisa asirkan yang dito sa tauhid. Diskan mi panakuto, agin imal abitira si ko agama, gini pinaka-importante si ko muslim, na initundog yan ng suka PPSC kumblaluks kaya sikreto sa natin mga ulama na kala ikipantag uy na kala ibali una kinanglan si kumano siya gingo baka pimpiin si kumblaluks yan naginan ikinanglan na pimpiin ng sumbalaluks tan imma yablughanna indaka al-kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffi wa la tanharhuma. Initundog yan sa gingo to aya na ipanginsanar kita no Allah, ini pangusyater kita no Allah, ini panginsanan yan kita no, upama kusir kita no, na makaidad tanud, o na minguda tanud, kesarigan din aginawatan no, na siran na miyaraut siran nakaluks, na siran man imya kalubay, na siran man imakikinanglan kita no, makikinanglan tano subagriran, makikinanglan niran subagirtano, na ay gira man tuad na miya kinanglan na kita no, ad na kailangan niran kita no, ad na pumanganin na kita no, ad na singanin niran, fala taqul lahum uff, na ubang kakiran matiraging ko ta kalima uff. Ay naging ka na uff, kalima uff, na aya, kaya maaneron o mapad si ko mga fasirin, naginan sukatero, kesipaton aging kutu akagwid. Lagid uba ka mas semu. Apa yang kasirang bigan? Wad na panganin niran na kaperak. Na inibugay yung kakirang bansok, kabubayan niran, ugaid na may ilay na kabuaging kutu paman na masasemu ka udi na miyagud ka. Wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Nagudi nga sila paman na pumasok nga. Minitaki din sa ging kutu isa, akatero yan. Wakul lahuma qawlan karima na paligot sira kita naging kuto akatero kiran sa apo na muamala tano siran sama pia abitiara. Batano siran ibitiara narono naging kuto malamak akatero ditanok kipuro susuatano peparangan tano siran sama pia. Naginan ipamana isugur kita no Allah subhanahu wa ta'ala akinang kinanglan nakapipisi kumbalaloks tano. Kasiran na tanto siran amyar ser kita no. Taman si kumaito tanong, taman sa kaya pakala tanong na awid akal tanud ng mga luks tanong. Awid akal tanud ng mga luks tanong. Laborun suina tanong, kasuina na tantud na mirasay. Ini kaugat kaina ka na tama sa miya kasaulan, na miya kasiulan na awid ang kanyan din. Taman sa minimbuata ka na pura sa diskan yung kaganapan sa turog. Diskan yan na kaganapan sa kakan.
kasakay pakalabiin. Naboron su ina. Na kanaba kagi pimpinan ay pakalabiin su ina na ayamit na ba niyang kituro pamana dito no paka pimpinan sa mga amatan. Kamalagi sirang buugid na ay pinaka importante ang kapimpinan ka naging kuto ay mananin na ina ka. Katero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya guys sana so adna sa kataw amama may ako masih ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At igin man si ko Rasulullah, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi minni bihusni suhbah. Anto natigin ko ta sa kataw amama. Hetigan sugu wallah. Pumana malaika na sira kan si kapipi ikoron. Peter Rasulullah nasiwa tigin su inaka. Tama sa miyakat lumater o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ako ikatlo, ikapat, na inang Peter man nasu ama ka. Na pakaturo to para makanggugunan na sa KPPI kinang-kinangalan na KPPI Sumbalaloks. KPPI su ina. Master albisu ina. Ugid na kana ba ay mituturo yan nagito atigtan DPP Sumba DPP su ama. Langon silang pimpinan ugid ay pinaka malaka pimpiningon naging kutua inaka. Agis kanya ni Meraseng. Naging kaya kapipe si Kumbalaloks na kinang-kinang mga sir kita no eh. Bata no makaibarat sa ging kuto mga tao, mapasangi ka simba si Allah, mapasangi ka panambayang, mapasangi ka pamuasa, mapasangi ka simba sa sunnat, nya makamura sa Quran, ugaid na suki papantag nilang si iku mga loksiran, na di mapayaging kuto ki papantag nilang si iku mga loksiran. Yadam billah na pakawatan na kita nuto Allah subhanahu wa ta'ala. Api abad ni ka panambayang ka, api ka pumuasang ka, api ka pumures ka sa Quran, api ka dabat ka sa Quran, api yung pamana kaya kay sabut si iku gama, amay ka binasa suki papantagan ka si iku beraloks ka na binasagin ko tamang amal ka. Diri ka pakabagagin ko ta amal ka. Miya kaysa na so Ibnu Abbas radiyallahu ta'ala anhu na piya kaysaan sa kanyan. Su'ila Ibnu Abbas radiyallahu an ashabil a'raf. Pakaisan su Ibnu Abbas ko ashabul a'raf. Pakaisan su Ibnu Abbas ko ashabul a'raf. At iga lampia taging ko to pakaisa. Saging ko to, miya kaisa saging ko to ashabul a'raf. Tigan man eh. Man hum wa mal a'raf. Anto na tigin aging ko to mga tao saging ko to a'raf. Wa mal a'raf nagu anto na iptiron a'raf. Tigin ko to miya kaisa. Man hum wa mal a'raf. Na Peter Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu wa amma al-a'rafu fa huwa jabalun bainal jannati wan nar. Fa huwa jabalun bainal jannati wan nar. Alayhi asjarun wa anhar wa uyun wa athmar. Natigo Ibnu Abbas radhiyallahu anhu saging ko ta miya kaysun. Etigen apitero na araf, makapantagatigan si ko pakaisya ka, na makapantago na tigan si ko araf, na etigen apitero na araf, na jabalun bainal jannati wan nar. Palaw tigan sa kanyan ang matatago si ko pagalatan o surga agus sunaraka. Palaw sa kanyan ang matatago si ko pagalatan o surga agus sunaraka. Aging ko tapalaw na adna mga lawasigun, adna mga kayoron. Wa amma rijalul ladhina yakununa alay. Na makapantag manatigyan saging kuto ang mga tao, mga mama, mga tao, apnder pa saging kuto araf, matatago saging kuto araf, panaging kuto ang mga tao, ang mapapadalam saging kuto araf, fahum rijalun kharaju ilal jihad. Fahum rijalun kharaju ilal jihad, bighairi rida abaihim wa ummahatihim. Fakutilu fil jihad. Dito atigan sa mga tao, ay atigan mga tao saging kuto araf, na siran sa mga tao, lumiyalakaw siran sa kan jihad, sa lalaan si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Miyakin jihad siran sa lalaan si iku Allah. Agi ito akilalakawiran sa jihad sa lalaan si iku Allah, na sumangalok siran nakapapantagan adi siran masusuat saging kuta mga mama, gito mga tao. Di siya kararangitan siran ng mga loksiran. Pamana, lumiyalakaw siran sa jihad sa lalang si iku Allah, miyakitidawa siran, miyakipirang siran sa lalang si iku Allah,
ugid na sumanga nuksiran na di mapi aki pupantag dinan si ko mga nuksiran. Marata sila ni kaplok-lok ugid na miyakin jihad siran sa lalan si ko Allah. Fakutilu fil jihad na miyatay siran sa gingkut tu akin jihadiran. Pama na miya sahid siran. Mga suhada aging kuta mga tao. Mga sahid siran. Mga sahid aging kuta mga tao. Na gingkut ang mga tao na matatago silang sa gingkuto after on Araf. Famana'ahumul qatl min dukhulin nar. Naging kuto ang mga tao na matatago silang sa gingkuto adar pa Araf. Famana'ahumul qatl fi sabilillahi ta'ala min dukhulin nar. Na dasiran makasulod si ikunaraka. Dasiran makasulod si kunaraka sabab saging kutu ako manas kagi marat sila ni kaplok-loks na sumarat akaplok-loks na pakasulod sa kanila si kunaraka. Basta marat kay kaplok-loks na makasulod kan si kunaraka. Ugay na dasiran makasulod si kunaraka tayo miya kasaparkiran sa kapakasuldiran si kunaraka al-qatlu fi sabilillah. Yung kutu kay sahidiran sa lalan si Allah na dasiran makasulod si kunaraka jahannam. Fahum alal araf nasisya ng ben matatago saging kutu after on Araf apalaw ang matatagos ko pagaltan o surga agus naraka. Wa mana'ahum uququl walidain an dukhulil jannah. Wa mana'ahum uququl walid an dukhulil jannah. Na supman su jihad ame kasutaw ang masahid kanyan masahid daging kuta mga tao yastahiq. Makabukab na rin ang makasulod kanyan si ko surga. Basta masahid jutaw na diri susi ko surga. Ugay na dasiran makasurga inutos silang ng mga surga. Famana'ahum uququl walidain an dukhulil jannah. Na may kasaparkiran si kapakasuldiran si ko surga. Naging kuto akaratairan ikaplok-loks. Fahum alal a'raf nasisiran matatago saging kuto apalaw ay ang aranin na a'raf jabalun bainal jannati wan nar. Na fahum alal a'raf nasisiran din matatago saging kuto adar pa a'raf. Dasiran makasurga na dasiran man makanaraka. Dasiran makasurga kagiging kuto akaratairan ikaplok-loks. Dasiran mambun makanaraka kagiging kuto kasahidiran sa lalan si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Naginan mga Arya ay nakadaklan kanun Arya kepakayar tabus yang malaidid na si Ustad Sultan binakadaklan sir kanun na siya kutambar sa kakah na pag-importante ang tanong suka PPS kumbal aloks. Kasuka PPS kumbal aloks na ginan ipurportante aming gulalan o manusia. Minggulalan o manusia aging kanan ka PPS kumbal aloks. Ilan yun man? Tuna ilawan o jihad ay mananin ipakasulid si ko surga. Ugin na dasiran makasulid si ko surga. Naging ko takaratan na kaplok-loks. Wajib kita no ka PPS kumbal aloks tan. Utito ka paganad sa ilmo, utito ka barasimba, mapaya kay kaplok-loks. O barasimba puasa ka, barasamba nga, marata kay kaplok-loks, nabaga magagama sa tito. Itatagag ka so pinakamala, wajib. Di ka di manang bayang sa sunna, di ka di manahadjud, di ka di sunat sa puasa, di ka di manahadjud, di ka pakatulog sa simba, di ka di maganad sa ilmo. Mujtahid ka sa kapaganad sa ilmo, ugid na marata kay kaplok-loks. Minitagag ka so tito amala, wajib. So kapipi sa kaplok-loks, dir ka pakabugay gunagin ko to din ka di kapaganad sa ilmo ka panang bayang kapumuasa nga. So jihad na da makabugay si saguna si ko ay mananin na may nga sasahid kada sila makasusurga sa usaging mo to karataran ng kaplok-loks. Na panamaran tanong, inshallah panamaran tanong, iskita no na mga manusia ito na karibat tanong. Laburo ni gara kangudanta na datap digna batapan malay experience ko dunia na adno to na ke samuk tau setan na dita di makatero sa lima pia kapasong suloks na pia panggito na kinanglan naging kuto dita di kapakatubat kapakambali man tanong si Allah. So saging na mga kampataging kay oras na ad na pakawadayang gubun si atutul makangguguna na udi na connection saging kay modu tano birrul walidain. Tutulan ay isa si mga sahaba. Aging kaya kisah na si inyo ketoon si Kitabul Kabair. Pamakulakaan nyo, wana Kitabul Kabair, na ketoon nyo naging kai atutulan si kusakataw sahabi as kanyang su Alqama. Fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, panutul si kutimpo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
sabun yusamma alqamah, sabun yusamma alqamah. Kangudaan udina manguda mama ayang ngaranin na si alqamah. Wa kana kathirul ijtihadi fi ta'atillah. Na aya beta daging kutua alqamah asahabi na kathirul ijtihadi fi ta'atillah. Mapasang kanini panaguntaman si iku kapangunutan si iku Allah, kapamuasa, kapanambayang, kapanadka, langun asimba si iku Allah na malaw ni panaguntaman so alqamah. Famarida wastadda maradu. Naging kuta so alqamah na miya sakit so alqamah. Fastadda maradu na minitaralu aging kuta sakityan. Pana, aging kuta sakityan na miya namar so sakityan. فأرسلت امرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Na sukaro mo alqama na sumiyugos kanyan sama kasong si iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na tigman na o alqama, tigu karo mo alqama si iku suguyan. Atero ang katigan si iku Rasulullah lam akabaya o karo mo alqama akatukuan o Rasulullah asuk si alqama na tantus kanyan kapapasangan si iku sakityan. Nakabay o karo mo alqama nakatukuan o Rasulullah. Na niya ko masusugo aging guto abubay akaro mo alqama si iku Rasulullah. Piano tulian ng sututulian na miyakin o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sumiyugo su Rasulullah. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا وعمارا وسهيبا. نسيق رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سهيب أو بلال. تجمعني رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا إلى القمة. Na tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asung kanus iku alqamah. Su Bilal أو Suhaib أو Ammar. Walakinuhu syahada. Napakisabot nyo naging kutua syahada la ilaha illallah. Amay kakapapasangan sa kanya. Fadhahabu ila alqamah fawajaduhu fadakhalu alayhi fawajaduhu fi naza. Na sumiyong silang si iku alqamah, sumiyul silang si iku alqamah na may laren so alqamah pamana tanto mas tanto ko kapapasangan sa ging kutua sakityan. Faja'alu yulaqinunahu as-shahada na pihak isabutiran su syahada la ilaha illallah wa lisanuhu la yantiqu biha. Na kupakasabutiran naging kutu la ilaha illallah na dinyan kebal saging kutu la ilaha illallah. Sudilay na dinyan kega maras, dinyan kega teru aging kutu la ilaha illallah. Dikiba dikisabut alqama aging kutu la ilaha illallah. Na paarsalu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Na sumiyugo sirang si iku Rasulullah saging kutu abtad wa alqama adinin kisabut su la ilaha illallah. Na tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal min abawayhi ahadun hayy. Inwa tigu Rasulullah adam pena abad na awayaguyag si kudu ambula loksyan. Si kudu loksyan na ban pena oyaguyagun asakataw. Pila na adna miyakatero adna tiging guto miyakatero. Ummun kabiratus sin. Adna tigi na ina iyan malad na edit pamana matuad na ina, matuad na bubay. Na sumiyugo su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa piyaki sungayan aging kuta bubay. Aging kuta ina o alqamah. Nakagin kumakaw maging kutasugo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si iku ina o alqamah. Na tigu sugo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pituro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si iku sugo yan kullaha in kadirat alal masiri ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa illa faqirri fil manzil hatta ya'tika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tigman aging kuto sugo Rasulullah sa iku inaw alqama atiruan ko natigin saging kuto abubay inaw alqama o tigen o pakagatigen lumalakaw asumungrak na atigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na asungrak na atigo Rasulullah
Na upan udis kanen pagaga lumalakaw kag matuwa din sugun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ame katiyan ka makagaga ka sumungarakan atigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal segitu suguyan nasungkarakan atigen ame kadikap mapagaga na siya gantiyan ko kasunjo Rasulullah isumurka na sabab sa gin ko to manzil aw Rasulullah na dama karogin ko to abubay mato abubay asak natigen idapat amako masih ku Rasulullah sak natigen isumong si ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sumingus kanin si ku Rasulullah minangais kanin kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pitiro no Rasulullah ya umma alqamah asdiqini in kadibti jaa al-wahyu min Allah ta'ala na tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hay tigan ina o alqamah ya umma alqamah asdiqini matigan na tero katigan sa bantang wana tero katigan sa pure tero ka sa titu nagudi ka pemukag kami katigan ka mamukag ka di ka tero sa bantang di ka tero sa benar na makaw masuwahin Allah subhanahu wa ta'ala na tigman ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kayfa kana hal waladika alqamah ngintigen upamana betad no alqamah yan siya maksud no Rasulullah nangin pantuna parangay o alqamah na pitero o inaw alqamah kana kathirus salah kathirus siyam kathirus sadaqah so tigan so alqamah na mapasangin ka pamusa mapasangin ka panambayang nagumapasang sa kanya ka panalika natigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pamahaluki nanto natigen ibetad ka tigen to natigen ipmana betad ka si ikum alqamah qalat ya Rasulullah ana alaihi saqita ana alaihi saqitatun sakan atig inaw alqamah na ad natigen aralangitak natigen si iku alqamah ana tigen aralangitak si iku alqamah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walima na anto na ingay watigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalat ya Rasulullah kana yu'athiru alayya zawjatahu wa ya'sini naswatigen so ay betatigen alqama na sukaromanian na pakalbiin adisakan wana may kama taarud so suguyan sukabayan na sukabayo karomanian na ayun pakalbiin na sukabaya ikaromanian iptegakyan supakinin naging kutakabayo inaw alqama na luminius Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pitiro yan si iku mga tao at tigin aso alqama na sabab si iku karataya ad nararang ito na tigin iinayan na dinin kisabutagin ko to ala ilaha illallah sabab sa ad nararang iton o inayan na danin misabut sula ilaha illallah doon makabugay aguna so sambayang yan doon makabugay guna so puwasan yan doon makabugay guna so kapanadkan yan so saad na ararang iton o inayan na danyan misabut sula ilaha illallah na pitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa gingguta inaw alqamah rila yung katigan so siugo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so Bilal agus so Suhaib agus so Ammar ako mo silang sa itagon tigman ni Rasulullah ya Bilal intalik ya Bilal wajma' li hataban kathira pana tikaras kaganat katigo Rasulullah si ko Bilal na ako atigan sa mga itagon ka mana tutungon su alqamah natigo inaw alqamah madatas na ya Rasulullah tunatigin ipasu nagatigo inaw alqamah ya Rasulullah natigman ni Rasulullah uhrikuhu bayna yadayk natutungunakan sa kanya si iku dang aka na ad na sumpat aging kaya tutul lay dumya katas aging kaya oras na bapesi itanu tagu isa dingka si itanu tamana aya kuanta no saging kutu awasiya ging kaya kisah na apya penikala akay simba si iku Allah apya penikapanamarka sa kapagamal ka kala kay amal amay ka binasa suki papantagan ka si ikong braloks ka na dir ka buto pakabugay aguna dir ka uto pakabugay aguna
sa panginintano si ko Allah mapatano sa yung kuto mga tao ay manan yan na mapikap lukluks wa aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulih al-amin amma ba'd. Paneron na ging ko tami alitano na kapaka ito usayin sa miya kabububa sa pumana apid ni kalabs kalatay simba si iko Allah kalatay amal mapasang tay kapanambayang mapasang tay kapamuasa mapasang tay kapanad ka dita manimaganad sa ilmo apid tap niya sahid gid na may kadima peso kapulokloks dita mapay kapulokloks nadir kita top kabugay aguna sa panginintano si iko Allah mapagtano si iko mga kangudan masusuat kiran sa mga luksiran. Sa ayak ya suat kiran mga luksiran na saging kuto akapiran ikaplokloks. Kenapa saging kuto mga wata? Ami akabubayang sila ng mga luksiran kagiwata siran mga luksiran. Kagi suluks na aping gulolan ka pento ni soan ka nakabubayang ka luks ka. Na ami kas ka nakabubayang ka luks ka, ay ami ni kabubayar ka luks ka nakagiwata ka niyan nataw kami lapis. Kabubayang ka luks ka nakainin kami ni kabubayang nakagiwata ka niyan na may lapis ka manusia. Ugay na may ka mini kauber ka at mini kauber ka loks ka nasa sa mapya kay kapluklux naguwata kanyan nasa kasutaw amya guntong sa dunia na ay mala nasa alungan na mori. Salawatan tanong sa Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bupesitan utama na sa Panginoon si ko Allah aris kintan niya sa mapya parang si kapluklux. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.